आम आसी पंचलिंगेश्वर पहुंच सारी गाड़ी आम अटक जाइए ये हूँ आम गैंग एठी आमको गाधे पड़ो गाधे ऊपर को जाए पड़ो तो ऊपर को जाए आप सब भिडियो देख तो आमर पंचलिंगेश्वर यात्रा आरंभ हो जाइए तो आम सब जाऊ देखिए चली चली आ केते रिटर्न आम चढ़े उपरको ना ये केते देखते बहुत बाट झरणा कि पानी कम आसी चलो आज्ञा 700-800 लोक आज्ञा दर्शन लाइन देखा जाए के दर्शन हो तले तो लाइन देखी पारे पूरा लाइन दिमार सेपटे तले अच्छा पंचलिंगेश्वर मंदिर पाखे पहुँच सारा तो आमर अल्प 6-7 जन सेपटे रहीगले आम आसी आगे तो अल्प समय पर आम एपट लाइन देखिए सेपटे जीवु से प्रभु आम से रही तो से मंदिर बाबा अच्छा देखिपे ये आप आसिक अभिषेक करेंगे मिठू भाई कौन कौन आ भिड महादेव 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 बोले 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 बाबा से रही आम गैंग पूरा खतरनाक ये झरणा झर झरिका जाऊँ आम लाइन में ठिया जाऊँ झरणा झरझर जाता है तो आम पंचलिंगेश्वर दर्शन करके आसी देखी पारे आम ये आप अभिषेक करेंगे कैमेरा तो आम दर्शन सरला चलू नेक्स्ट जगह को ये हूँ आम नीलगिरी राजबाटी बहुत भल जगह मैंने सेमती किसी ना या किंतु प्लेसटा टे भल अच्छे आप आसतु भल लगे देखिए कड़े गल आस राणी नौले पानी आम आस नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर आटा नीलगिरी राजबाटी आप आसतु भल प्लेस अच्छी आम बुली सारे आम जा अलग गोटे प्लेस को जीव भल प्लेस अच्छे आम आस जगन्नाथ मंदिर राति आगे आसते बढ़िया लगी था बढ़िया भ्यू मिले मिलता देखिए जगन्नाथ मंदिर जानी भितर मोबाइल भिडियो देखिए गोड़ जीव
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଚାରି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଟାଇପ ର ହେଇଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବଢିଆ ଭିଜିଟ କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ 60 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲୁ। ଆରେ ତମ ସରିଗଲା ତମର? ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କଣ ହେଇଛି। ହଉ ଏମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ କଣ? ବାବୁ କଣ ଖାଇବାରେ କହିଛି? ଭଲ ହେଇଛି ତ? ଆରେ ଡିଉଟ ଆସ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାକୁ। ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଦେଖିବାଛି ଏମିତି ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ଅଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଏଇଟା ମଣ୍ଡପ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲେଫ୍ଟ ଟାଇମରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ତ ଭିଡିଓ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବୁନି, ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ବସିଛୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମର ଟୁର ଲାଷ୍ଟ ଜାଗାଟା ଏଇଟା। ମନ୍ଦିରଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗେଟଟା ତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡିବ। ହେଲା ନା ଫାଇନାଲି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଛତିଆ ବଟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ। ମୋବାଇଲ ଭିତରୁ ମୋଟେ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ବାହାରେ ହିଁ ରଖିଦେବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ବଢିଆ ଜାଗାଟା, ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବଢିଆ ଅଛି ଜାଗା। ଲୁକଟା ଦେଖାଯାଉ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ, ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ରାତି ବି ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଟାଇମ ଆସି 10:42 ହେଲାଣି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ମା କାଳୀ ହୋଟେଲ ଢାବାରେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆମର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବୁ। ଓ ଆସେ ଚାଲ। ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆଉ।